Very exciting. We haven't had a bureau chief in years, because our editor was the bureau chief, and then the editor was the shuffled everything around. He basically took over our job, and he just, at the time, I remember people saying, they're never going to fill this job, because he can do it, he's here. You're here, and it's just a difference, not having someone. Yeah, we missed Julie. I mean, she's great. We love her. Not that she's gone. So what do you say when you go? That's what it was. Yeah, exactly. Just wondering. I don't shoot video, but the technology interests me. Thanks for explaining. Hi, everyone. Hola a todos. Okay. Just have one item for all of you at the top. Obviously, an Para exciting comenzar, day here at the White House, obviamente es but un also día wanted to note that emocionante aquí en the la Casa president, Blanca, which we pero announced, of course, también but quiero que signed sepan que, an executive order this morning on the presidente, implementation of the infrastructure bill, firmó esta which mañana laid una out orden 6 ejecutiva main para la puesta en priorities to práctica guide implementation, de including la investing ley de public dollars infraestructura, effectively, lo que efficiently, incluye effectively, of la course, inversión avoiding waste efectiva y and focusing on eficiente measurable del dinero de outcomes los for the contribuyentes, American people, buying American and increasing the para tener competitiveness mejores of the resultados U.S. para el economy, país, para promover including la through compra de implementing the Act's productos Made in America estadounidenses requirements and bolstering domestic y manufacturing para and incrementar manufacturing la supply chains, fabricación, la creating producción good interna, paying job opportunities para for generar millions of Americans by oportunidades focusing laborales on bien high labor remuneradas para standards las millones de for these jobs, estadounidenses including prevailing con altos wages estándares and the free laborales, and fair chance to join a incluyendo union, el tema investing public salarial dollars y equitably, la including afiliación a through the sindicatos, la Justice 40 inversión initiative, equitativa which de is a fondos government-wide públicos, effort toward a goal that un 40% of esfuerzo the del overall gobierno benefits total para from que el federal investments 40% in de los climate and clean beneficios de energy inversiones flow federales to en disadvantaged clima, communities, energía limpia building resilient beneficien a infrastructure that can comunidades en withstand the desventaja, impacts of climate change, para that fortalecer helps combat the la climate infraestructura crisis, del and país, finally, para coordinating combatir la with crisis del state, clima y local, para tribal, and coordinar territorial governments in con implementing los these gobiernos critical estatales, locales y investments. We tribales also announced yesterday la that former ejecución de estas Lieutenant inversiones Governor cruciales. and former Mayor Mitch También Landrieu will be ayer, leading this effort, Mitch Landrieu and the executive va a order encabezar este also esfuerzo, lo started anunciamos a ayer, task luego de force que el that will Ejecutivo include se está that will be formando una co-chaired by fuerza de National tareas Economic que Council Director será Brian Deese, copresidida por and Brian of course Deese our new implementation y coordinator Mitch también Landrieu, nuestro and will nuevo include a coordinador number Mitch of Landrieu members of our y cabinet. otros With that, miembros del Colleen, gabinete. welcome. I don't think I've engaged with you in the briefing yet, so welcome to the briefing room. Thank you. It's nice to be here. Bienvenida, Colleen. So the bill is being signed, and now we're going to spend the money. So I wanted to ask a little Esto bit es about alentador y ahora hay if que the usar president has been los in touch with fondos. governors El about how presidente ha the hablado funds are con going to be gobernadores spent. sobre And cómo se van I a wanted to know if you could utilizar talk a little estos bit more fondos about the y si nos puedes hablar un potential poco oversight mechanisms in acerca place for de how the public is mecanismos going de to be able supervisión to know how the money mediante los is cuales el spent. público puede Sure. saber cómo se Well, están first I would usando note, estos and I know recursos. you are all eager to Seguro. have a list of Sé exactly que who is todos están attending ansiosos today, por and I expect tener someone will una ask me lista that de question. los asistentes, We are still a getting la ceremonia de hoy. attendees lists and people who are still Todavía RSVPing, estamos believe it or not. revisando This is listas sometimes how it works. y todavía It is personas open que press. están You will see the confirmando group. asistencia. But let me just note, I know this Verán wasn't el your grupo, question, la but since prensa this is a tendrá acceso. popular one, Sé que some of the no era su people who pregunta, will pero como es una be pregunta attending today, you frecuente reminded me of it when you asked entre about los governors. asistentes, Governor hoy Kate Brown of Oregon, Governor estará Larry el Hogan of gobernador de Maryland, Oregon, el gobernador Governor de John Bel Maryland, Edwards el of gobernador Louisiana, Edwards de Mayor Louisiana, David Holt of Oklahoma City, el alcalde Oklahoma, David Mayor Holt Steve de Benjamin of Oklahoma Columbia, City, South Carolina. Steve Benjamin Again, this de is not Columbia, South everyone, but just Carolina. to give you a sense of the No son todos, bipartisan pero group para who will darles be una idea del grupo attending. bipartidista Also, que members of estará Congress, as you presente. know, because we También put out, miembros I del think, the Congreso. list of people who will Como be saben, speaking. publicamos una lista Of de las course, personas que Speaker van a hablar. Pelosi and Leader Schumer Por will be in supuesto, attendance. la Other members of presidenta Pelosi y leadership, líder Senator Schumer, Cassidy, Senator Collins, los Senator senadores Portman, Cassidy, Collins, Congressman Portman, Reed, Congressman Young, representante and other
others, as well as a number of business leaders, union leaders, and others. So I would say that Mitch Landrieu is starting his job today. He's going to be in attendance at the ceremony today. He'll be traveling with the president tomorrow, and then he will be getting to work right away. And as our executive order is an indication of, the president is very focused. They call him Sheriff Joe for a reason, on the implementation of this, making sure we keep waste, fraud, and abuse. We prevent waste, fraud, and abuse, and that we are working directly for hours a day, which is what Mitch Landrieu will be doing with governors, local officials, and others. I expect we will have more to say on how that will work, what that work will look like as Mitch Landrieu gets his role underway. Talk a little bit about how the president's message is going to be to voters as he takes steps ¿Cuál será el this mensaje del week. How is presidente he a los going to explain votantes? to the voters ¿Cómo le va a how explicar the al spending plan electorado is going to help cómo va a deal with funcionar inflation este and plan supply chain issues? Sure. de Well, inversión let me y give you, I know he's cómo va a going to incidir speak en la in inflación? about an hour and a half, depending El on how long the presidente va a pre-program hablar is, but más o a menos little bit of hora a y preview media, of what you'll hear from him pero today, para and I darles un think that will adelanto de also lo be que an va a decir indication hoy, of creo que how apenas he'll será talk un about inicio some of these plans de when he's out algunos in de the los country. planes One, que you'll le va hear a him presentar al convey país. today that he's Él also va a hablar frustrated hoy by the negativity and by de the su infighting frustración that we've por seen in Washington over the las last couple of pugnas months. y He's tired of el it aire too, negativo and que that hemos he visto en knows Washington en that los what the últimos American meses. people Él expect está is cansado that de eso leaders are y going to be piensa que el talking about país issues espera that que matter los to líderes them, the hablen issues that they're de talking temas about at their kitchen relevantes tables, in para their el communities, público, in community de lo que centers, habla at their gente en kids' sus soccer casas, games, en or los whatever centros it may be. comunitarios, How can I get a en good paying los job? eventos How deportivos can I de make sus sure my hijos, kid cómo tener un will trabajo bien succeed? remunerado, What cómo are we asegurarme doing que mis to hijos van a make tener sure that éxito, we are qué setting up the podemos next hacer generation for success in the para future? preparar And a so la what próxima you'll hear him generación talk para about que tenga today is éxito. how this Así que de lo que va a bill, hablar hoy es the de cómo bipartisan infrastructure esta plan, will impact people's legislación everyday lives. bipartidista va You'll a hear him tocar las convey vidas that de las personas. America is moving and life is Va a going to hablar get de que better el país for está people avanzando y la vida across va the a country, mejorar and that para this la is gente part of his en todo el effort país. Y esto to es parte finish de the su job, esfuerzo part of it, para in getting the completar pandemic este under trabajo, control, para making sure controlar we la are pandemia, addressing para rising asegurar costs, que bringing costs down for the estamos American enfrentando people, los factores and making us que more están competitive. aumentando los So precios what you para can el expect to hear from him estadounidense today is y what I've darnos just más outlined, and as he goes around the country, he's podemos really esperar going to que va a want hablar to, de he's going esto to dig y into ciertamente how these issues, how the benefits of él these va a packages will impact enfatizar people's everyday los lives, what they beneficios de talk este about at their plan kitchen tables. en las Go ahead. vidas de las Thanks, Jen. personas. We've got the meeting later on today between President Biden and Hoy President Xi. será la reunión We've entre been los told presidentes that there Biden y won't Xi. be a huge Nos han emphasis dicho on trade. que I wonder, though, given the no fact se that the U.S.-China enfatizará trade mucho el tema del agreement is comercio, nearing an end, considerando China que is el still acuerdo very short, comercial falling de very short China y of Estados its Unidos pledges to está provide por more goods expirar. and services. I'm wondering why that isn't going to be a bigger ¿Por qué factor in no that va a ser este discussion? un tema Well, fundamental Andre, de I la know we did a conversación? preview call last night, but let me reiterate a couple Bueno, of the highlights of what will para be the reiterar focus algunos of the elementos meeting, de which we cuál será expect to run el for foco de la a couple of reunión hours later que this durará evening virtually. cerca de un par de horas, One, the ese meeting, in our encuentro view, is an virtual. opportunity to set the Primero terms que nada, of the esta es una competition oportunidad with China para in a way establecer that los reflects términos de our la interests and competencia con values, China, insists that de the forma que PRC se play by the reflejen rules nuestros of the intereses road. y So there valores, are areas, of para course, que of concern China as it cumpla relates con las to reglas del juego the economy, where the president will y certainly express para his tocar el tema concern, de la economía, el express presidente va a expresar su his preocupación view that China should be playing by y the su punto rules de vista que China that the rest of the global debe community cumplir expects, con las normas, raise our concerns with a number of their como lo actions, and espera la discuss comunidad areas where global, our interests y align. van a hablar As de you know, áreas Ambassador Tai donde gave a hay speech just a few convergencia. weeks El ago embajador Tai outlining our role hizo un in discurso our hace un par de where that we semanas are in the phase hablando one. de dónde In estamos phase en one, la she is running point, fase and uno. the president entrusts her to lead these presidente negotiations and confía en la discussions embajadora around para trade, encabezar tariff estas reviews. negociaciones That's why there's a lot to sobre discuss in this comercio. discussion. We'll Así give que hay you, there'll be mucho a de qué call hablar late aquí. tonight. Have your coffee Esta now noche to habrá read una out llamada this telefónica call, con and la there could be a prensa range of topics para discussed, but sintetizar it's la really under her conversación. purview. He entrusts her to Pero do that. He's realmente regularly briefed, and that's él why there's a lot of encomendó other a la topics that will be embajadora discussed. y habrá otros temas que se van a abordar. Insistence that China make good on those promises? Van a Well, insistir en que certainly the China president cumpla con will sus promesas. express areas where he feels Ciertamente, el China should be presidente va a hablar taking de las additional áreas en las action, que should be piensa behaving que in a different China manner debería that is more aligned comportarse de with otra manera. the rules of the road and the Esto en expectations línea of the United con States and the las global reglas del community. juego So you y las certainly
las can certainly expectativas de expect that Estados coming out Unidos of y la the meeting. comunidad One global. more on Eso lo oil and podemos gas. So esperar. we just saw President En cuanto a los Biden precios del take combustible, action now in terms of the protecting oil and gas development on native lands, on el tribal lands. presidente ha hablado de la explotación de Later yacimientos
estos territorios indígenas. the U.S. government will open up for auctions many acres, an area El larger gobierno than estadounidense estaría several por abrir states, actually, to allow subastas, gas leasing because of this concesiones legal para explotación de situation. gas So there are en el critics who país. say that you should have Algunos done more críticos dicen to que se tendría que haber hecho this más action, and I wonder if you can just say, en este what sentido, y action could potentially be done. decirnos Are there any qué last-minute steps that could be taken pasos to de último minuto se prevent those pudieran auctions from adoptar going forward? para que las subastas The no president sigan did, adelante. as you know, Andrea, but just to get others up to Como speed, sabes, issued an Andrea, executive para order que estemos todos pausing al oil tanto, and gas leasing on el public lands and in presidente emitió offshore una orden waters to ejecutiva sobre facilitate the las concesiones identification para and explotar gas y implementation petróleo of en long-needed zonas permitting and leasing reforms. tribales. Shortly thereafter, the Poco Interior Department después de canceled the eso, pending offshore el oil and gas Departamento lease in the del Gulf of Interior Mexico, known as Lease Sale suspendió 257. So what you're referring to, I la believe, is subasta de the concesiones fact en that el in Golfo June, de a México. federal district court in Louisiana En stopped the junio, president's leasing pause tribunal and de ruled that the Luisiana Interior Department is puso el legally programa en required to go pausa y through with the determinó que el sale of the Lease Departamento del Sale Interior 257, which tiene is what you're que referring, what proceder Andrea is con esta referring to medida. in terms of putting up A lo a que se bunch refiere of Andrea, lease sales, oil and gas lease como es, sales. We abrir believe una the serie decision de is wrong, and the Justice concesiones. Pensamos Department que la is appealing decisión it. So it's in the es, courts, it's in a es legal process. equivocada, We're y required to esto está comply with the en proceso injunction. de It's a apelación. legal case and legal Tenemos que process, but cumplir it's con important for la orden advocates del and other tribunal, people out there who are pero es following this to importante understand that it's not aligned para with our quienes view están of the siguiendo este president's tema, policies or que the esto executive no order that he signed. se condice con la posición de la presidencia. You can't take any last-minute action to prevent this from going forward. I would point you to the Justice Department. Alguna They, of medida course, de are último appealing minuto. this, and I would Yo point lo you to them for remitiría al any legal action or Departamento what de their options Justicia are. para que hablen de medidas legales. It's tangentially related to China and trade. When you guys look at tariffs right now, do you view them purely through the prism of Cuando the ustedes hablan administration's China de strategy, aranceles en or do este you momento, consider them as part of ¿esto a es parte de la potential tool in the estrategia tool belt del as it relates Ejecutivo to o increased es prices? Asked because the una Treasury herramienta Secretary this más? weekend said if you pull off tariffs, it probably would make some difference in the pricing.
As you can muy see in the popular, poll, como the American Rescue Plan, mencionas, the y infrastructure como se deal are ve en some of las the most encuestas. popular El plan major de pieces of rescate, el plan de legislation in infraestructura the last 20 years. son The bipartisan de los proyectos infrastructure de ley deal más and the Build populares Back de los Better últimos agenda are años. very El popular. plan de And on infraestructura, COVID, la agenda de polling shows their reconstruir support mejor, for our son vaccine sumamente requirements. populares. We know also, El and apoyo I've been a doing los press and programas de communications for vacunación. some time. I will tell you that you Yo don't he design a trabajado en esta communication área desde hace strategy algún around tiempo y uno infighting no within the diseña una Democratic estrategia Party de in comunicación Washington. That is not how you basándose typically design en it. That has been a las necessity disputas in internas order del to get partido this en legislation Washington. done. And looking back, the Esto president ha would have sido done the same necesario thing para because he wants to avanzar. deliver for the En American retrospectiva, el people. presidente But habría now hecho is an lo mismo opportunity porque for the él quiere president, cumplirle the al país, vice pero esta president, es I'll una note, and he'll oportunidad mention this para que today, el our presidente, cabinet, la to be out in the vicepresidenta country, y el gabinete connecting the agenda, the viajen impacts por on el people's país lives, moving beyond the para darle a legislative conocer a process la to talk gente about how this los is going to help beneficios them. de estos planes And we're y hoping para that's going to have hablar an impact. de qué es lo que pueden esperar. See the infighting in Washington within the Democrats' own party is the reason for the Pero president's estas approval pugnas rating. internas en Is where it is, Washington do you? Well, we think, one, there's a couple son los que factors. están One is socavando la people are popularidad del still, presidente. there's a fatigue from Aquí hay dos COVID. factores. We see Primero que that nada in poll hay after poll, fatiga por in el your poll, COVID. and many other Eso lo polls that vemos have en las come out encuestas around the y las country. People are encuestas de sick and ustedes y tired otros of COVID and reflejan the que la impacts on gente the está economy. We understand cansada that. del We're COVID, tired of it de too. su That's why impacto en this la is the number economía. one Lo priority, entendemos. continues to Por be eso esa es getting la COVID prioridad under control. fundamental, I was just controlar noting el the COVID. fact that how we Debo have spent our destacar time and how our que time has been consumed here is nos by hemos getting this dedicado bill across the finish line. a There's absolutely no regrets avanzar en across este about that. proyecto de This is ley. going to Nada get que lamentar America, en ese continue sentido. America moving again, Esto make va a a fundamental ayudar al difference in país a people's seguir lives. avanzando But y it va a marcar hasn't una diferencia allowed for fundamental en la vida all de of la the time we gente. would typically be out there Pero talking about the benefits as the bill was not no finalized. It wasn't todo el finished. tiempo We're se looking forward podía and eager to salir do a that. promover On estos infrastructure, you beneficios said at porque the la top legislación that the no estaba president's message is terminada. going to be that it's going to get better, how this is just going to lay out El how this is mensaje going del to impact their presidente es que lives. la cosa va, What la is the situación va a seguir timeline on mejorando. this, particularly Pero what ¿cuál you're es el signing cronograma en today? este sentido? When will Americans start to see this ¿Cuándo in their communities in a comenzaron los very real way? estadounidenses a Well, sentir there are un some impacto real en sus components comunidades? that we are going to Hay see algunos rather quickly and componentes some that will take a little bit more que time. And part of veremos what our focus is on, rápidamente. Otros van a as you saw tomar the más president, tiempo. and I announced at the top, signed the executive Como order dije on al comienzo, el implementation, presidente, creating this task force, named somebody who's going to ya oversee firmó it, una orden and ejecutiva we're going to para la get puesta en components of práctica this del done as programa quickly as possible. I y note, though, vamos a that trabajar this is tan rápido como designed to sea be posible. this is not Esto designed to fue- be a stimulus no fue bill. This is concebido designed to como be un something plan that de is estímulo, spent out over time. sino What como the president feels una this bill is going to help inversión, do is have an impact largo plazo. over the short, medium, El and long presidente term by espera putting que haya people, un more people impacto, back to work, by poniendo a más investing in our gente a trabajar, infrastructure, by making sure people invirtiendo en know that there are infraestructura, industries of the future asegurándonos that que we are investing in. We're creating tenemos- good paying jobs for the desarrollamos las long term industrias as del well. futuro. So I would just note that this is Así not, que sometimes debo it's, destacar I'm not saying you're que doing this, but sometimes people compare this to a the veces la gente Recovery Act compara of esto 2009. con, It is not that. la We are ley de not in the middle recuperación of 2009, no es an así. a historic No economic estamos crisis en right now. medio This is de an una crisis opportunity económica de to proporciones build históricas. our country back Esta es better, una build our oportunidad industries para back better, and that's what we are reconstruir going to nuestro work to do país as we mejor, implement this bill. y eso es lo que vamos a hacer. China questions in advance of tonight's meeting. Un par de Has the preguntas president más sobre been China. briefed on China's hypersonic test this Ha sido summer? informado And el does the presidente president sobre intend la to bring up that hypersonic prueba test china in this meeting? de la I'm not unidad going to get into hipersónica. classified intelligence Yo briefings no with voy the a president from entrar here. en Obviously, the detalles de president receives los a informes de presidential daily inteligencia que brief recibe el presidente. every single El day, presidente and recibe certainly he is estos up to informes a speed on diario anything our y intelligence community ciertamente is está al tanto de todo reviewing. lo que And está I know revisando there la will be, comunidad de you know there will inteligencia. be a readout later this evening where they will talk in more detail Al final about del día the topics that are tendremos una discussed sinopsis en at this detalle meeting, sobre but los beyond that, I temas don't have anything discutidos to en la review. reunión, pero That no tengo test nada has que been adelantar. described by analysts as Esa prueba ha China's sido Sputnik descrita por moment analistas or como the start of a new el arms race Sputnik between de China China, and the o el U.S. Does the comienzo de una president see it carrera that way? armamentista I entre don't have China y anything more to Estados speak Unidos. to it El beyond what I've presidente said. lo ve así. And the president No tengo this nada que summer añadir told sobre Peter lo que he here that dicho. he does not consider President Xi El an old presidente friend. How decía que no would you consideraba al describe presidente Xi
viejo How would amigo. you describe their relationship ¿Cómo going into describiría this usted meeting? la relación de Well, ellos? I think I can víspera confirm, de la Peter, he reunión? still does not consider him an old friend, so Puedo that confirmar remains que él no lo consistent. considera un viejo You've amigo. heard the president Eso note in the sigue past siendo that he is, consistente. President Xi is somebody El he's spent presidente ha time with, dicho en el pasado he's que had él face-to-face ha conversations interactuado with, con el and presidente because Xi, of ha that, the conversado president con él, feels that he's y able debido a to eso el have presidente candid considera que puede discussions tener with una President Xi, conversación franca someone where he can con el raise, presidente Xi, with whom
he can raise directly areas where we have concern, whether it's security issues, whether it's economic issues, whether it is human rights issues. And he will certainly do that this evening during the call. But he will also look for areas where we can work together, and where there are areas where there is cohesion of opportunity moving forward. So it gives him the opportunity, it gives him the ability, I should say, to approach this multi-hour meeting with a level of candor, to be direct, not to hold back, and to continue that moving forward. I'll note that because of the kind of the condensing of power in China, that this relationship, the ongoing discussions between President Biden and President Xi, we feel is a key part of having intense diplomacy with a country that it's important to do that at this stage. So, but the long history helps enable him to do that effectively. Go ahead. Thank you. Ahead of this meeting with President Xi, is President Biden considering a diplomatic boycott of the Beijing Olympics this winter? Well, I know you're asking this because there have been reports out there, or questions, I should say, about whether or not President Xi will raise the question of the Beijing Olympics. We don't know if he will or will not, and we'll leave that to them to preview. But I don't have anything beyond that for you. I've outlined for you what the President will talk about and discuss in his meeting, and that's what our focus is on for this end. There are a few reports from over the weekend that the Vice President is unhappy. Can she expect the President's automatic endorsement if she decides to run herself in either 2024 or 2028? Well, first of all, the President selected the Vice President because to serve as his running mate because he felt she was exactly the person he wanted to have by his side to govern the country. She's a key partner, she's a bold leader, and she is somebody who has taken on incredibly important assignments, whether it is addressing the root causes of migration at the Northern Triangle or taking on a core cause of democracy in voting rights. So that is who the President selected. I don't have any predictions of whether she will run, when she will run. I will leave that to her, but I can tell you that there's been a lot of reports out there and they don't reflect his view or our experience with the Vice President. So you guys have not heard that the Vice President or key members of her staff are unhappy. Here's what I know, Peter. I know that the President relies on the Vice President for her advice, for her counsel. She's somebody who is not only taking on issues that are challenging. She's not looking for a cushy role here. No Vice President is, no President is. And that she's somebody that is a valuable member of the team, and he expects to also, you can all expect to be out there out in the country on the infrastructure bill. Pueden esperar verla en el país promoviendo la tied ley to an ongoing court case. Why did President Biden suggest that Kyle Rittenhouse on trial in Kenosha is a white supremacist? ¿Por qué el presidente tilda a Rittenhouse? So, Peter, what I'm not going to speak to right now is anything about an ongoing trial, nor the President's past comments. What I can reiterate for you is the President's view that we shouldn't have, broadly speaking, vigilantes patrolling our communities with assault weapons. We shouldn't have opportunists corrupting peaceful protests by rioting and burning down the communities they claim to represent anywhere in the country. As you know, closing arguments in this particular case, which I'm not speaking to, I'm just making broad comments about his own view. There's an ongoing trial. We're awaiting a verdict. Beyond that, I'm not going to speak to any individuals or this case. Y yo no voy a hablar de individuos en este caso. And his Pero mom el now, presidente Kyle ya ha Rittenhouse's hablado de mom esto. came out saying that the president defamed her son, and that claims La madre she claims del that when the procesado president dice que el suggested presidente lo difamó. her son's a white supremacist, he was doing that Dice to que win cuando votes. el Is that what presidente tildó happened? su hijo de supremacista I just have blanco, nothing more lo to hizo speak para to ganar an votos. ongoing case where the No tengo closing nada arguments más were que just made. Go decir ahead. sobre Given the National Guard is on caso en standby, marcha. though, in Wisconsin right now, Jen, does the White House or the President have any message to those who La may stir up Casa trouble Blanca regardless of the outcome at the end of the Kyle Rittenhouse trial? Está Well, I preparada can para give you hacer a frente little bit of a an posibles update that we're consecuencias. En in este caso, contact, the White House is in contact voy a with darles state una officials at the actualización. request of La Casa community Blanca está leaders. en The contacto con Department of autoridades Justice's legales, Community Relations Service has locales, provided trainings on con los servicios de-escalation de and relación con la contingency planning comunidad. to local Se community está brindando organizations, and they're entrenamiento prepared to a provide organizaciones any further comunitarias assistance
that están is listos para needed. brindar But, asistencia our si sea message, I would necesario. say, is that, Nuestro mensaje, President debo Biden decir, ran on a promise to bring es que el Americans together presidente and to turn Biden down the temperature prometió on the unificar angry, divisive al rhetoric and país actions we saw over the past para 4 years. That's his bajar la overarching tensión y objective. moderar It doesn't la mean that he retórica que doesn't prevaleció understand, en of los course he últimos does, años. when emotions are Eso no high, quiere when decir que él passions no are high. entienda. Claro que We're here to entiende provide support, cuando and las obviously we're going emociones y los to ánimos están wait caldeados. for any verdict to come Así out. que, And beyond that, certainly we más allá de eso, are hopeful that any protest will be peaceful. Pensamos que On si the hay state of protestas America serán right now, pacíficas. inflation obviously at a 31-year high right now. Americans are seeing La their inflación dollars, está their en su punto más alto en paychecks 31 años. stretched right now. Why should Americans not be concerned ¿Por that qué injecting another los estadounidenses no $1.75 deberían trillion preocuparse de or que more would further inyectar raise inflation? Because $1.7 no economist out there is projecting that this will have a negative impact on no va a incidir en la inflation. inflación. And actually, Esto no va a what it tener will un help impacto do en la is will help inflación. increase Esto economic más bien va a productivity. ayudar a incrementar It la will help productividad económica. economic growth in this country. Esto va a ayudar That a and the Build Back estimular el Better crecimiento agenda económico. will help reduce inflation, will help cut Esto costs va for the a American people reducir la over the long inflación term. y va a reducir Acknowledge that's over the costos. long term. So I guess for those Americans who are really struggling with the Para bottom los line estadounidenses right que now, están what is the president doing sufriendo en now, este like momento, immediately, ¿qué to try está to haciendo el directly impact presidente de the rising inmediato costs that Americans are para witnessing? Well, aliviar the el number one impacto thing del that the alza de president can precios? do is help get COVID under Lo control. primero que puede hacer el That presidente we es know is the root poner cause of el COVID inflation bajo and the control. price increases we're Esa es la seeing for a causa range of reasons. primordial de la inflación. That is the best step that he can take, that the Y eso es lo administration mejor can que puede take hacer to help get el it under gobierno en este control. momento I'd also note, para though, in many poner of la his situación bajo proposals, but control. his Build Back Better agenda that is Muchas currently de las working its way propuestas through del Congress, and we're presidente eager for the House to pass planes this que week. están en marcha There are a en el number of Congreso. components in there Hay that will lower múltiples costs componentes de next este plan year for the que American van a people, reducir los cutting costos, child los care costs precios in el año half, que viene making para los preschool free for estadounidenses families en starting in cuidado 2022, infantil, saving families $8,600, ahorrándole leading to the a construction las of additional familias housing units. grandes We're seeing cantidades de housing dinero, and the cost of rent as a promoviendo major driver la of costs for construcción families de across the country. viviendas And even on accesibles. issues like negotiating hasta prescription en drugs, there are temas people como across the country that are negociar el paying costo de a las lot of medicinas money out of pocket recetadas. for Hay gente que insulin. está It pagando will muchísimo cap the dinero cost por at $35. medicinas The recetadas president o has a plan insulina. for lowering costs for El the American presidente tiene people. un plan No one is para reducir los denying precios para el that pueblo inflation estadounidense. and any Nadie element niega of raising que costs is an issue for la the American people. The inflación question is, y what are the cualquier solutions? cosa We're que propenda el proposing solutions. encarecimiento de In the productos short term, afecta al we have to país. continue to El get COVID presidente under está control. presentando In the medium and soluciones. long term, Queremos we want controlar to el COVID pass this agenda, which economists will queremos tell you, aprobar including esta Nobel agenda que laureates, this will help address los inflationary economistas issues concuerdan over en the que long term. Go esto ahead. va a ayudar a reducir las presiones We're seeing some inflacionarias. reports that Russia carried out an anti-satellite Hemos weapons visto test over the weekend and reportes potentially que created some kind of China debris probó in space. I'm wondering if the president's been arma briefed on that at antisatélites all, and if the White House has a dejando response beyond what we escombros en I el have espacio. seen these Reacción reports. del I presidente. know that the State Department was going Yo he to visto issue a estos statement about it, reportes. so let me El refer to Departamento them de on any Estado commentary on it. at this tendrá una point. declaración al American respecto, así que yo journalist voy a referir a Danny ello. Fenster has been freed from prison in Myanmar. I'm wondering El periodista if the estadounidense U.S. que estaba was preso en involved, the Myanmar U.S. government ha was sido involved at puesto en all libertad. in his release. I would Estuvo again involucrado point el you to the gobierno State estadounidense en su Department. They would liberación. have the negotiating team that would have been El engaged with any equipo officials de or others negociación del there Departamento playing de a role Estado in getting him released. I would point you to them for any more details. es el que ha estado So does the manejando president esto. Lo intend to announce his remitiría a pick for ellos. Fed chair this week? Anunciará We'll el see. I have nothing to presidente preview for una you quite decisión yet. I del understand the personal esta interest. semana. Entiendo el interés, pero no tengo Again, that nada we're que expecting to have adelantar. a press conference with the heads of Mexico and Canada. Tendremos I una have not. I conferencia know de I said that prensa last con week. los I have not. The gobernantes de schedule's cada. constantly changing, so let me No just lo take sé, another fresh el look at it, and we will confirm any programa details for you after sigue the cambiando, briefing. voy a estudiarlo y Thanks. después There's de been la reporting conferencia indicating that there's a tendré lower detalles. vaccination rate in some of the intelligence agencies. Hay Congressman reportes de Chris una baja Stewart has tasa de said that vacunación some are up en as high algunos as organismos de la 40% comunidad de unvaccinated. inteligencia. There's also been similar reporting on vaccine holdouts at key military bases. Real Clear Lo Politics mismo said en bases there's around militares 10% especiales. of highly educated and trained personnel refusing the vaccine at one of their top Hay weapons significativo testing base. número de So with the personal vaccine que se deadlines rehúsa a looming, is the vacunarse. administration concerned about the impact on national Le security? preocupa al Some of gobierno these el impacto que percentages esto pueda remain tener en high. la seguridad And nacional. secondly, is there any sort of Y segundo, contingency plan in place ¿hay algún in the plan de event that we see a contingencia number of personnel taken off because of
por si
Well, vemos I would un first número point you to the considerable Department of de Defense. Their empleados uptick numbers of afectados people who por are getting esta vaccinated situación. are quite high. So that's not consistent with what I El have número de heard, and they can give personas you more que specific se están details. vacunando And es I don't know if bastante this is alto, applicable así to the que agencies no that sé you si have esto se mentioned, but we aplica know a in los some organismos que components of usted the ha federal mencionado, pero government, sabemos we're in a que en little bit of a algunos sectores delay in del people gobierno federal entering the ha habido algún information and data retraso for their en vaccination status, and la that's something that recopilación we're de información. encouraging people and workers Así to que esto es algo que update estamos as needed alentando as we lead a up que to se the timeline. actualice So that does según not sea sound necesario. consistent with the data that I Esto understand to be no accurate, but I cuadra would con point you to any las agency cifras on que the yo tengo, specific pero percentages yo within la their agencies. remitiría a cualquier entidad donde there's haya no estas concern diferencias. about a number of personnel in any of Entonces, these no les agencies preocupa having to leave the workforce que because they're not vaccinated. Well, those tengan numbers que are not reducir consistent personal with en what I algunos de estos understand to be organismos. accurate, so I would point you to the agencies Las on the cifras numbers que and the usted menciona no specific concuerdan percentages per con las que yo agency. tengo, así que yo le Go ahead. remitiría Thanks, a Jen. las One on entidades en China and one particulares on para infrastructure. confirmar. You just mentioned Sobre again as China part y of your sobre broader China infraestructura. strategy, working with allies, Mencionaba que coordinating with them. en cuanto a la In estrategia hacia anticipation China, of tonight's meeting, have you briefed partners in Asia and Europe on antes de sort la of what you reunión hope to de achieve hoy, from this meeting, and ¿qué do you plan esperan to give them a lograr de readout esta after, how reunión? it went, where you might have to y coordinate with tendremos them? un informe Yes, we are in regular posterior. contact. The president saw a number of allies Sí, and partners estamos en just 2 weeks contacto ago. regular. Our State El Department presidente ha hablado officials, con algunos our national aliados security team are in regular recientemente con el touch, equipo and I'm de sure there seguridad will be nacional. continued coordination after the meeting. Estoy And segura then que one van more a on continuar Mitch con la Landrieu in his coordinación. new role. Y en cuanto a Mitch Is he Landrieu, expected to be involved in the effort to promote the se infrastructure espera que él sea package parte around the del country, esfuerzo traveling de like other promoción del plan de cabinet infraestructura members are going to en el be país, doing? Is that viajando part con of otros his miembros role? del gabinete. We'll see. I think he will be traveling, as I veremos. noted, with the president Sé tomorrow, que él va a estar but I viajando expect, at least for the mañana early con el stages, presidente, that his pero al focus will be menos keeping his head down and getting this, estará the implementation off the ground. en He is a very effective communicator, a former lanzar mayor, la former ejecución de lieutenant este governor, programa. so I'm Es sure un we will hombre muy utilize him to efectivo, be out there ex-vicegobernador, explaining the exalcalde. implementation plan as well. Ciertamente él podrá Go ahead. hablar de este plan. On Belarus, the situation in Belarus, is En there cuanto a anything la specific situación that en you can Belarus, share that the White House is hay doing algo or que puedan can do to help in compartir the sobre situation, lo que such la as Casa the Blanca president está haciendo, considering a call puede with ser, Putin, as some other leaders have? por ejemplo, la I don't llamada have con anything to Putin. preview on that front for you. No tengo nada que We adelantar en ese continue sentido. to work in close contact, or Seguimos stay in close trabajando contact, I should say, en with our EU contacto partners and other estrecho allies con who are working to nuestros hold the aliados, Lukashenko regime accountable for its ongoing para que el attack. régimen de And that Lukashenko includes responda preparing por el ataque, follow-up sanctions in close coordination with them. So para we are trabajar en we're estrecha working to continue coordinación en este coordination with sentido. them on these efforts. I don't Seguimos have anything in haciendo terms of a coordinación en Putin este call to sentido, preview. pero no tengo nada que Indication adelantar. that Russia is involved indirectly, directly in any fashion or form. I don't have anything on that from here. On one other question, can you share some details about tomorrow? It's a swing state. Why New Hampshire, and why this particular bridge? Sure. Let me just say one thing on the last piece, just so I note it. Well, I don't have anything to Aclarar algo aquí. No tengo nada que apuntar en cuanto a compromisos. Seguimos pidiéndole a Rusia que use su influencia para que el régimen de Lukashenko deje de explotar a poblaciones vulnerables. No hay duda que ellos tienen la capacidad de tener un impacto. En cuanto a New Hampshire, el presidente está yendo allí porque allí hay un puente que necesita ser reparado y el presidente considera que es una oportunidad de destacar cómo el plan de infraestructura va a ayudar a las comunidades, a la gente que lleva a sus hijos a la escuela, gente que está temerosa cuando tiene que cruzar un puente. Por eso está yendo a New Hampshire mañana para destacar esta situación, este puente que es muy antiguo, para que la gente pueda visualizar cómo el plan del presidente va a mejorar su vida. En cuanto al plan de infraestructura, el presidente Biden, según la Casa Blanca, va a la reunión con Xi en una posición de fuerza. Pero, ¿qué nos puede decir del tema de la competitividad con China? ¿Qué está haciendo la Casa Blanca en este sentido? La posición que están presentando algunos demócratas en la Cámara. El presidente quiere que esto se apruebe y le parece que será un paso importante y una oportunidad importante para trabajar de manera bipartidista, para destacar nuestro compromiso con ayudar a las empresas
y aumentar nuestra competitividad en el país. La razón por la que el plan de infraestructura es tan importante para la competencia es porque estamos en el punto, en este momento, en que estamos en el puesto número 13 en el mundo cuando hablamos de infraestructura, y hay una serie de áreas en las que tenemos que hacer más para que bienes y servicios se puedan mover por el país. China ha invertido más, así que este es un componente crucial del compromiso del presidente de cara a esta relación desde una posición de fuerza. Pero sí queremos trabajar con líderes en la Cámara. No tengo nada que adelantar en este momento sobre elementos específicos, pero sí queremos que el plan sea aprobado. ¿Tiene esperanza la Casa Blanca que esta legislación sea el punto de partida de posibles acuerdos bipartidistas en el futuro? Lo que estamos viendo aquí es el hecho de que no ha habido una firma de un acuerdo bipartidista en la Casa Blanca durante bastante tiempo. El presidente se siente agradecido y lo va a mencionar y va a agradecer el apoyo de muchos, desde Mitch McConnell a distintos miembros de la Cámara que han apoyado este proyecto de ley porque consideran que es importante para el país y para sus estados. El presidente seguirá teniendo abierta la puerta de su despacho para el trabajo bipartidista. Y el presidente considera que hay muchas formas en las que esto se puede hacer. Y eso es lo que espera el país, que podamos trabajar más allá de las barreras partidistas. El presidente considera que el consenso y el avenimiento son cosas positivas, que así es como se logran resultados. Y no podemos ser tan cuadriculados o intransigentes. Y el presidente espera que esto abra oportunidades para trabajar conjuntamente, pero él no puede determinar cómo van a votar los miembros del Congreso. Él quiere gobernar para todo el país, para aprovechar oportunidades que beneficien al país, y vamos a seguir buscando caminos y puertas de avance. ¿Considera el presidente que esto lo ayudará con las encuestas? No hay duda que el poder hablarle al país y vender un plan que actualmente existe es más fácil que la alternativa. El presidente va a estar viajando mañana, el miércoles, lo harán miembros del gabinete, quienes van a estar hablando de cómo estos planes benefician al pueblo estadounidense y el impacto que esto tiene en sus vidas. Yo no puedo hacer un pronóstico de qué va a pasar dentro de 6 meses o más, pero esta es una forma positiva, más positiva que el continuar el litigio en el Congreso. La Casa Blanca espera que la Cámara vote sobre el plan de reconstruir mejor antes del feriado de Acción de Gracias. Algunos miembros moderados de la Cámara han emitido declaraciones diciendo que les parece que esta es la semana idónea para avanzar. Esto es, en cierto modo, un espaldarazo a la estrategia de la Casa Blanca. Hemos visto que cada elemento que ha dado a conocer la Oficina de Presupuesto del Congreso se condice con nuestras proyecciones. Numerosos expertos han dicho cuál es la naturaleza de esta legislación, así que pensamos que esto se va a poder hacer esta semana, como ha sido el plan. Sería un revés si no se hace esta semana. Eso dependerá de la presidenta de la Cámara, pero seguimos adelante. Solo 6 de los 32 republicanos votaron por este plan. ¿Está el presidente frustrado que no tenga más apoyo de los republicanos para el trabajo bipartidista? El presidente considera que el día de hoy es una oportunidad para celebrar el éxito bipartidista, que esto tendrá un impacto enorme para el público estadounidense. Él invitó a quienes lo apoyaron porque le parece que es lo apropiado. Si vienen o no, depende de ellos. El presidente
va a seguir hablando del impacto de este plan bipartidista que va a beneficiar al país. Otro elemento que él va a destacar es que vamos a trabajar con gobernadores y alcaldes y seguiremos destacando en los próximos días este plan. Esto no se hace a través de la óptica de la afiliación política de nadie. Mitch Landrieu va a conversar y trabajar con gobernadores republicanos y demócratas, con alcaldes republicanos y demócratas, y lo importante para el país es hacia dónde vamos y cuál será el impacto en la vida de las personas, más que quienes asisten a una ceremonia de promulgación. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de cuál será el impacto inmediato de este plan? ¿Veremos algo en los próximos 2 días? El presidente está promulgando esta legislación hoy. El coordinador está entrando en funciones hoy. En cuanto a impacto inmediato, lo iremos viendo en los días y semanas por venir. Algunos gobernadores y alcaldes pueden anticipar obras de reconstrucción de puentes y carreteras. Cómo esto va a ayudar a reemplazar tuberías de plomo en escuelas y hogares del país. Hay gente que tiene que llevar a sus hijos a un estacionamiento de un comercio para que tengan acceso a internet. Eso se va a acabar. Así que de esto se seguirá hablando en los días, semanas y meses por venir, pero se quiere entrar en funciones lo antes posible. Hablabas de campañas a corto plazo. Estabas aquí cuando el presidente Obama firmó la ley de asistencia. ¿Qué vamos a ver dentro de un año en materia de puentes y más? Hablar de qué va a pasar dentro de un año es una eternidad. El presidente quiere dedicar tiempo a comunicarse con el país. Hay muchas formas de hacerlo. A él le gusta viajar, le encanta el transporte terrestre, y lo vamos a ver a él y a la vicepresidenta en las próximas semanas. Veremos a miembros del gabinete también viajando por todo el país para hablar del impacto directo de estas medidas en la vida de la gente. Pienso que en cuestión de semanas o meses veremos múltiples eventos, fotografías, entrevistas del equipo y del presidente hablándole al pueblo estadounidense. Decía más temprano que no ibas a comentar sobre el caso legal, pero cuando vemos el caso de el juicio a Matt Arbery, el tema de qué está ocurriendo en el contexto. El reverendo Jesse Jackson, por ejemplo, hablaba de una situación amenazadora y las amenazas frente a la corte. ¿Cómo responde el presidente a todo esto? Aun cuando el juez le dio una reprimenda a los abogados. ¿Es esto reflejo de la injusticia en nuestro sistema legal? ¿Cómo es que la raza sigue siendo un factor aquí? ¿Y qué va a pasar ahora? Aprecio la pregunta y de lo que no quiero comentar es de juicios en marcha, de casos aún pendientes de decisión. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos y que tengo yo como portavoz de la Casa Blanca. El presidente ha hablado de esto, él ha hablado del impacto de estas situaciones, las protestas frente a injusticia racial en el sistema legal, en la labor policial. Y eso es algo que no se trata de un solo evento, hay muchas instancias que lo han afectado y que convierten de esto una prioridad para él y para la Casa Blanca. Tendremos más que decir más adelante, pero yo estoy limitada en cuanto a lo que puedo decir hasta hoy. Gracias a todos.